voies respiratoires et tem algo surtout dans nas la vias portion respiratórias. haute. Pode ficar. Pas tellement les bronches, mais peut-être ici dans la portion haute. Donc on va Não nos faire broncos, mas ce ali na triangle. parte das vias aéreas. Ici, bon, tout doucement, ils vont déplacer leur... et je vais regarder ce que je sens quelque chose dans ce niveau-là. Alors, de ce côté-ci, il n'y a rien. Et quand je déplace ici, je sens quelque chose dans cette région. Donc, apparemment, il y a bien quelque chose ici dans les programmes ajoutés. Hein, quelque chose qui, voilà, dans son évolution. Donc, est-ce que je peux rapprocher mes pouces ou il n'y a pas de problème? Então agora ele está checando se ele Là, je peux pas consegue descendre subir os dedans. polegares, consegue. Ici, parce que ça Mas bloque. descer os indicadores está mais Pouce, difícil. ça rentre et les index ne rentrent pas. Donc, je pourrais garder ça. Então ele vai manter Demande a est-ce que mão ça bloque ali. derrière, du côté opposé? Non. Est-ce que ça bloque bien également? Oui, donc c'est Procura un niveau. atrás. Petit C. É Czinho. Vous vous souvenez? Petit A. Vocês Petit lembram? B. Azinho, Petit Bzinho, Czinho. Alors maintenant, on pourrait chercher où est-ce qu'il va sortir. Est-ce qu'il sort? Il sort sur T3 du côté gauche. Então E agora você vai checar se Sur la aparece proximidade, mais do il va lado sortir du esquerdo ou côté mais droit. do lado direito. Ah oui, c'est parce que voilà, il est là. Donc, reste comme ça, reste comme ça. Donc, ici, j'avais son symptôme. Então, Je ne peux pas rentrer. ali você tinha o sintoma, não conseguia entrar. Já. Ele está repetindo. Non, j'ai rien dans la couche petit A. Não Rien tem nada no en petit Azinho, B, je suis en nada no petit C. Bzinho, é Czinho. Alors maintenant, je peux essayer déjà à partir du symptôme de Então agora, trouver de quel côté je vais travailler. através do sintoma, ele pode J'ai un procurar T3 du o côté lado. gauche. T3 fossiliaire do do lado côté droit. esquerdo, fossa ilíaca do lado direito. Donc, il va falloir que je parte de cette fosse iliaque. Então ele tem que Por partir faire. dessa fossa ilíaca Le contrôle complet, ben, para je l'ai fazer derrière. o controle completo atrás. Alors, on revient sur la feuille du contrôle complet. Voilà, stop. Donc, ici, Dá para pegar os ângulos. je suis cellulaire. D'accord? É que você tira. Donc, je vais partir de la fosse iliaque et je vais sentir le blocage sur la paume de sa main. Est-ce que vous pouvez répéter parce que je parlais au caméraman parce que ça passe pas. J'ai fait une erreur. Heureusement. Non, je n'ai pas traduit. Donc, on reprend tout. Il y avait son symptôme. Dans son symptôme, d'accord, je ne peux pas rentrer Desculpa, avec gente, les index. senão não tá, não vai sair. Ele tentou o polegar e o indicador. Aí ele Jusque là, tout est correct. que estava E aí estava tudo bem. Depois ele tinha feito um Henrique. B, C, c'est correct. A, B e C, tudo bem. J'ai un petit C. Ali é um Czinho. Até aí estava tudo bem. Là où c'est pas correct, c'est que je suis parti dans le corporel pour chercher un T3. J'ai pas Je vais pas traduit. aller en haut en T3. Vocês nem Je notaram suis eu que allé, eu não il faut que traduzi. j'aille sur la main. Então, ele precisa ir na mão para fazer a C'est tradução. là que je vais sentir le cellulaire. É ali que ele vai sentir o Je celular. le sens aussi un peu là. C'est pas Dá para corporel, c'est sentir um cellulaire. pouco ali em C'est là que cima, je mas sens. você sente menos bem. Para sentir a mão, você tem que ir no celular. Para sentir o Mais je le celular, sens tem que ir na mão. aussi dans la fosse iliaque. Depois, ele Côté vai droit. ali na fossa ilíaca do lado direito. Donc si je fais mon contrôle complet, Para fazer o controle la completo, fosse iliaque et la main, là je entre a cherche fossa le premier, ilíaca e a mão, avec le bord des index. com a borda dos indicadores. Voilà. Donc, dans mon contrôle complet, je sais que j'ai quelque chose. No controle completo, você é a colega. Et on va reprendre ça pour voir si la collègue doit être capable de pouvoir corriger. Et voilà, il faut corriger ça. Moi, j'ai juste vérifié qu'elle a bien quelque chose. Alors, tu remets tes mains. Tu fais glisser ta main. Non, non, glisse d'abord. Tu déplaces la plus dure. Difícil, né? Me choca. Cherche de l'autre côté. Tu vérifies. De l'autre côté. C'est libre. Ça y est, tu l'as. Voilà. Alors maintenant, tu demandes, est-ce que je peux fermer avec les pouces? Agora ele está checando, ela checa se consegue descer os indicadores ou C'est plus subir dur os de polegares. fermer avec les index. Está mais difícil com o indicador ou com o polegar para você? Ah, avec les index. Ici, on le sent tout de suite. Hein, tu sens que ça vient. Alors, tu vas garder cette main-là. Et tu demandes, est-ce que je sens quelque chose derrière, Então agora checa se sente alguma coisa atrás, côté opposé, do lado oposto ou diagonalement? ou do... Ça va? Tu l'as? Você percebeu? Petit C diagonal. Você sentiu um Czinho diagonal. Até aí tudo bem.
Maintenant, tu peux le reporter pour voir si tu le sens sur sa main. Agora você vai checar isso na mão dela. Est-ce que c'est plus fort sur cette main-là ou cette main-là? E checa nas duas mãos. Bien de ce côté-là. D'accord. Maintenant, tu peux demander sur quel fosse iliaque ça sort le plus fort. Agora checa em qual fossa ilíaca você sente melhor. Non, mais tu peux le faire aussi dans le D'accord. Voilà. Voilà. Elle peut aussi le chercher d'ici, puisqu'elle reste sur le symptôme pour le moment. C'est Ela bon? pode segurar do sintoma e sentir. Et tu as le contrôle complet, fosse iliaque, Fossa ilíaca. Voilà, si tu prends la fosse iliaque et la main, alors tu vas retrouver effectivement, tu vas retrouver ici le blocage dans Ali você le encontra cellulaire. o bloqueio e identifica que é celular. Donc on va pouvoir allonger la Agora, personne, deitada, vocês vão ver melhor. enlever les chaussures, ça va vite. Tira a bota, por favor. Alors, on va mettre la tête ici. Tu te souviens de quelle fosse iliaque? Et la main était là-bas? C'est bon? Aproxima as duas, você sobe as duas, né? Sobe as duas. C'est bien. Donc, maintenant qu'on a trouvé ça, on va demander, est-ce que le blocage est plus fort sur le hara? Agora você vai checar La se é azinho, fibula, bezinho ou cezinho. Então, você vai no ara, tu prends le hara du côté opposé. do lado oposto. Alors le hara, c'est le milieu entre O ara pubis é aquele et espaço ombilic. que fica entre o pubis e o umbigo, bem no meio da linha. Tu pousses ici, il est libre. Faz a pressão ali, tudo Tu sais livre. déjà que c'est du C. Então você já sabe que é Czinho, mas ele quer mostrar quais são os três Maintenant, tu pontos. fais plier la jambe. Depois dobra as pernas para procurar E tu se é vai um fazer? Bzinho no quarto inferior da fíbula, Fibula, du côté opposé. lado oposto. Elle est libre aussi. Está livre. Alors tu confirmes, c'est bien un C. Confirma na mão dela se é realmente um Czinho. Fossilia. Mantém uma mão na fossa ilíaca Ça va? e com a outra você tirou da fíbula e vai na mão. Jusque-là, pas de difficulté, ça confirme, on est E bien. aí, tudo bem. Alors maintenant, la difficulté, c'est Agora, d'aller chercher toutes les zones a antropiques ou dificuldade mégantropiques. é procurar se é negantropia ou entropia. On va commencer par aller chercher à l'avant tout ce qui est anthropique. Então, procura se é entropia na linha da frente. Toujours à partir de la fossilia. Sempre a partir da fossa ilíaca. Alors, mets bien ton... Voilà. Je suis en C'est train de mégantropique, changer ici la sa frente. main pour avoir bien le côté de l'index dans la fossilia. Você tem que encostar bem a borda do indicador na fossa ilíaca. Voilà, il avait trop mis sa main comme ça. Comme Não ça, pode virar a mão, tem que pôr a borda do indicador contra a fossa ilíaca. Alors maintenant, tu vas venir ici E aí você vai com a outra mão et tu vas demander est-ce que je suis e percorre sur aquela l'avant linha anterior et tu rapproches les deux mains. e aproxima as duas mãos. Tu sens si tu peux pénétrer. Oui, tu peux pénétrer. Tu n'as pas à les faire glisser, tu pousses avec tes mains. Você tem que fazer a pressão com as mãos Alors maintenant, tu vas aller sur l'avant du bras. e você vai na parte Attention, da frente il do faut braço. rapprocher. Tu vas remonter tes deux Você mains. tem que subir as duas mãos nesse caso para aproximar. Alors maintenant, tu vas descendre sur l'avant du dos de la main. Agora você desce Comment c'est libre. percorrendo toda a face dorsal da mão, Et vai tu vas aller sur la Vai. dernière phalange até a última de falange son pouce. do polegar. Et tu Percorre, rapproches. percorre tudo e aproxima. Tu pousses le pouce. Passa pelo polegar. Voilà. Et tu regardes ici. Ne tremble pas, tu sais, il va tout seul. Voilà. C'est libre. Tá Apparemment, tudo il n'y a livre. pas de G. On va tout chercher Aparentemente. derrière. On va tout chercher à l'arrière. Tem que procurar atrás então agora. Na On va frente prendre não ici. encontrou nada. Top, 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 ça suffit. Tá tudo bem. Arrière de cou. Então vai agora naqueles pontos que está em laranja na tela. Na parte de trás do pescoço. Põe uma mão na fossa ilíaca. Voilà. Com a outra você vai na parte Agora, tu de trás do pescoço, que está esse lá em Postérieur. cima. Et je rapproche. E aproxima. Tu rapproches vers toi. Alors tu vas demander le bras. Agora vai ali na parte de Tu trás do remontes pour braço. rapprocher. E aproxima, uma mão da outra. On va faire les deux autres. Vamos ver os outros dois pontos. Ver tudo para checar qual é o mais Le forte. pouce, Agora, no polegar, côté paume, do lado palmar do polegar, côté pouce.
E depois côté gauche. Et c'est na mão. Você sentiu em algum? là, le pouce, Com o polegar, l'arrière. no braço e no pescoço. Elle pense que c'est sous le bras. Alors, je ne peux pas le dire comme ça. Là, c'est bon. Là, ça bloque. Você tem razão, o bloqueio está no braço. Ici, je vais demander la main, c'est libre, et le pouce, il est libre. Então, ele checou na face palmar da mão e na face palmar do polegar, tudo livre. Très bien. Ela Aucun tem problème. razão, é no braço. Donc, il est bloqué en E. Então, o bloqueio é em E8. Elle est bloquée ici en Ali, ó. Não, não. E8, Vai. rapide. E8 rápido, né? Porque está na parte de cima. Alors, on va garder cette zone-là. Então, você mantém a mão ali Là, e tu enlèves l'autre main tira a sua mão esquerda. et tu attaques une cascade. E agora faz a sua cascata em F. Si tu peux la bouger. Ela pode deitar de Voilà, il faut aller costas assez agora. vite. Hein. Jusqu'à l'épaule, tu t'arrêtes là parce que ça, si tu Você rapproches pode ta ir main, rápido, né? et tu remontes. Você sobe até o ombro, depois vai lá embaixo e sobe tudo. Le premier étage, il est là. Então, o primeiro estágio ela encontrou. Tu cherches un deuxième. Procura um segundo, Non, tu rapproches. aproximando as mãos. Voilà. Et on y va. Alors, tous ces étages, on va les passer. D'accord. Você percorre todos esses estágios. Ils ne nous intéressent pas. Isso não interessa. Alors, on va passer en G. Então, agora vai para os estágios em G. Tu y vas. Alors, celui-là, il ne correspond toujours pas avec son symptôme. Você tem que ter uma correspondência com o Tu cherches sintoma. un deuxième en G. Procura o segundo em G. Non. Tu rapproches, toujours pareil. Voilà. Ok. Correspond toujours pas. Alors maintenant, tu vas chercher du G du côté opposé. Agora você vai procurar um G do lado oposto. Et tu démarres l'avant-bas. Voilà. Vas-y. Commence ici en bas. Começa embaixo. Oh, tu aurais dû garder la même main. Pode trocar as mãos, fica mais fácil para você. Voilà. Et tu reviens comme ça. Voilà. Non, tu as raison, je pense qu'il est là. Tout en haut. Você acha, ele acha que você tem razão, que está lá em cima. Toujours rien. Alors maintenant, tu vas garder celui-là Mantém essa et mão tu recommences tout. e começa tudo de novo. On est plus haut, toujours pas. Alors maintenant, tu prends celui-là et tu vas chercher les F. Du Agora, même côté. mantém essa mão, vai procurar um F do mesmo lado. Donc il n'y a pas que là que ça ne marche pas, hein, parce que tous les étages ont des symptômes, mais on ne va pas tous les chercher. Não é só ali que Não, tem dá uma pra disfunção. preencher. Em todos os estágios tem um sintoma. Já Você corresponde não vai ao procurar agora. Mais il faut quand même que j'ai le 8e pour corriger. Você precisa chegar até o 8º para poder fazer a correção. Donc on a un symptôme encore un peu plus bas qui ne Você correspond tem pas, um mais sintoma mais moi j'ai toujours bien mon symptôme. Donc alors embaixo, ele maintenant sente ici, ali o sintoma. le 8e étage. Então, chegou ao 8º. Moi je garde ma main sur le symptôme. Ele vai manter a mão sobre o Pour voir si la sintoma correction, para sentir se a correção, Liberar quando esse a sintoma. correção se faz, para ver se libera. donc elle va aller faire la correction. Ela vai fazer a correção agora. En allant sur la zone qu'elle avait trouvée Você vai, bloquée, a zona que você tinha no início, qui était l'arrière du bras, que era a parte de trás do braço, ok, et elle va caresser la zone, e ela vai deslizar a mão por toda pour aquela là, et zona elle caresse ici aussi. e Rien também bougé. passando ali. Por enquanto não corrigiu. C'est cette main-là qu'il faut que tu fasses bouger. Você Ça y est, elle est partie. agora foi. Donc il faut que vous bougiez les deux mains. Você tem que mexer jusqu'à as ce que duas vous êtes mãos ao dans mesmo le tempo, exact qui va déclencher. para passar pelo ponto exato que desencadeia. Tu remets ta main, Põe a mão de sur le novo, symptôme, para sentir o sintoma. et tu revérifies que le symptôme a disparu. Você checa se o sintoma Elle a bien desaparece. travaillé, sauf qu'on a oublié de dater. Não?